तुमको मु जहा पचारुची आके मो प्रश्नर उत्तर दियो। कौन तो प्रश्न? कुमार पूर्णिमा ओषा करबा पई तम पसंदर साड़ी तुम नीलिमा को आनी देथिलो। कौन असुविधा आइ गला? कना पैसे तमे ड्रेस आनिली तापे गोटे साड़ी नहीं आसिली। छी 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 तुमको गोटे लाच लागु रे तो कहि परछो। अरे नीलिमा पे साड़ी किनिबार थिले तमे मते कहि परथांतो, अथच मते न जणई तमे नीलिमा को साड़ी किनि के दउछो। कौन सेमिति मो अचान रे तमे आउ किछि करन तो माने ए पुराना प्रेम को मने पकौ न तो। ओ चौकी तने चौकी ओदे भाबुचो कहि बार गोटे सीमा थाए बन्या आ जदि से सीमा को डेबे को चेष्टा करबो ताले परिणति बहुत भयंकर हबो। दरकार पड़ले मु तमको कौन है जाउचे जाइते को मत अदा देखा जाउचे मत जब लाउचे म पाद तल मटे कति जाउचे। पुराना प्रभु को मन पकई लुचि लुचि देहदान करथिलु ना। मो संसार निया लगई मो स्वामी के मो पाख छड़ी लोग बसथिल बाहर कहू जाय मैं बोले मुकी कर भाई तो तमे मने मने जा नै से कर जेबै तुमको प्रतिवाद करी पड़ी। आपण को ए दासीटा हाथ जोड़ी गुहारी करुछि आकाश बाबू आपण किछि भी कहतो मु चाहुनी मो पे गोटे अलेक्षणी पे आपण का भीतर झगड़ा हो मु चाहुनी आपण का समिष्टि संपर्क भीतर गोटे झड़ उठो पर मते घर जीवा पे अनुमति दियंते बाबू अनुमति दे दियंते। हे मोर मुनिब हे मोर शांताणी ए दासत्व बंधन मते मुक्ति दे दियो शांताणी मते मुक्ति दे। हाँ तोते मुक्ति दिया जीवो निज गढ़े कुराड़ी मारिबार बोकामी अंतत मोर नाही। एनु ए घर तू चली जीव बाहर पहुंचे कौन है छाड़ी बुनी तको छाड़ तको कहीं विचारटा कहानी एमती दह गजा कर मारुच कौन भूल कर घर बाहर कर दौच से कथाटा मते न पचारि तम सान भाई को पचारो। आकाश कौन हो अरे जदि किसी गोटे घटना घटी जाइए तार कौन समाधान नहीं
ମୁଁ ଆଜି ତମ ପ୍ରଶ୍ନର କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବିନି ଭାଇ। ମୁଁ ନିରୁତ୍ତର ହୋଇଯାଉଛି, ନିଃସହାୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଓହୋ, ଦେଢ଼ଶୁର ହେଲେ ବି ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡୁଛି। ବିଚାରଟାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନି। ସେ ଘରେ କେହି ରହିଲେ ବି ଏ ଅସହାୟ କାହ୍ନାଟାର ମା ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଘରୁ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ପୁଅଟା ମରିଯିବ। ଯଦି ତାର ଏ ଘରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତମ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ଆକାଶକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ତମେ ଆକାଶକୁ ସଙ୍ଗ ନେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଭାଇ একথা কহিলা বেলকু তোমাকে টিকে কষ্ট হউনি ভাই? আর সকাল সঞ্জে তোমা মুহ ন দেখিলে, তোমাঠু আকাশ আকাশ ডাক না শুনিলে, এ আকাশটা কোন বঞ্চি পারিব ভাই? আরে তু কোন ভাবুছু? তোতে মো পাখরু দূরে দেলে মতে কষ্ট হউনি। আরে মু কো একা একা বঞ্চি পারিবি? বহু ତମକୁ ଘରକୁ ବୋହୁ କରି ଆଣିଲେ ମୋ ଘରଟା ହସ ଖୁସିରେ ପୁରି ଉଠିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ତମ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ କେତେ ସପନ ଦେଖିଥିଲି। ଯଦି କାହାର କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଭୁଲ କାହାର ନୁହେଁ, ସବୁ ଭୁଲ ମୋର। ଆଉ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏ ଘଟଣାରେ କିଛି ଗୋଟାଏ ସମାଧାନ କର। କିଛି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବନି। ଏ ଘରେ ସିଏ ରହିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ରହିବି। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଦି ଜଣକୁ ରହିବା କଥା ହେଲା, তাহলে ঘর মধ্যে গোটে কার টଣା যাব, তা নহলে ঘর মধ্যে পাচারি উঠিব। ঠিক আছে বউ, তোমারই কথা হব। আজি ঠারো তুমি স্বামী স্ত্রী দুইটা অলগা রহিব, সুখরে রহিব, শান্তিরে রহিব। আজি ঠারো আকাশর মুহ সাগর চাহিবনি, কি সাগর ডাক আকাশ শুনিবনি। এবে এই মুহূর্তে এ ঘর মঝিরে মু গার টানি দউছি। মতে ছাড় কହୁଛି, ତତେ ତ ଭାଇ জীবন এমিতি অযথা সদাব, কেবে খরা কেবে ছাই, এই আছে এই নাই। রকত বিয়েছি হুয়ে দুই ভাগ, স্নেহ ডরি কটি দেই, ভরসা তো জানি নেই। দিলিয়া ঝড় বরসারে আজি, দিলিয়া ঝড়